সর্বশক্তিমান ভগবানের এক স্বরূপ হল, মুখ্য স্বরূপ হল সদ্গুরুর স্বরূপ। সদ্গুরু হি ভগবান, ভগবানের স্বরূপ, স্বয়ং ভগবান। গুরু, গুণ, রূ, স্বরূপ। ये জগৎতে আছে যত রূপ, সব দেখো নিত্যানন্দ স্বরূপ। এই জগতের মধ্যে যত রূপ আছে, প্রত্যেক রূপে কিছু না কিছু গুণ আছে। রু গু গু রু। রু মিন্স স্বরূপ, গু মিন্স গুণ, জ্ঞান, শক্তি। এ হল গুরুদেবের কথা। আপনি মনে অনেক মন্ত্র পাঠ করে, কালী মায়ের মন্ত্র, তারকেশ্বরের মন্ত্র, নবদ্বীপ ধামের মন্ত্র, রামকৃষ্ণ সরলা দেবীর মন্ত্র, দক্ষিণেশ্বরী কালীর মন্ত্র, যত মন্ত্র তুমি পাঠ করবে, একই মন্ত্রে সব কিছু আছে। সে মন্ত্রটি হল জয় গুরু। কর্মর জয় হো, জ্ঞানর জয় হো, ভক্তির জয় হো। জয়। আমি কখন পরাজয় বরণ করবে না। আমার কর্ম, আমার পরিবার, আমার জীবন, আমার প্রতিক্ষণটি আমার প্রয়োজন জয়। ভগবানের মন্দিরে আপনি দেখবেন, বিষ্ণু মন্দির, আপনি দেখবেন ভগবানের মন্দির দুটি দ্বারপাল আছে, সিকিউরিটি গার্ড। ভগবান কি অত অক্ষম, তার দুটি द्वारपाल है विद्यमान है। ये द्वारपाल के निश्वास और प्रश्वास, हंग सो हंग, हंग सो हंग। भगवान मंदिर के हृदय। गीताते लिखा है, ईश्वर सर्वभूतानाम। ईश्वर प्रत्येक स्थाने आछे, तने मने प्राणे सब स्थाने आछे। किंतु तुमी ध्यान करबे तुम्हारा हृदय के। ये हृदय हलो भगवानेर रेसिडेंस। हार्ट इज रेसिडेंस ऑफ लॉर्ड। द्वारपाल हलो सोहम हंस, सोहम हंस। ये भगवान और द्वारपाल। अपनी गुरुर काछे जाबे, गुरु किछु बोलबे, ये तो अनेक बार अनेक समयर कथा होबे। যখন মাতৃর গর্ভতে তুমি জন্ম নিয়েছিল, মাতৃর গর্ভতে ধরাপৃষ্ঠে এসেছিল, তুমি ধীরে ধীরে অত বড় হলো, মানুষ হলো। কেউ গুরু কেউ ছিল না। গুরু কে ছিল?
মস্তিষ্ক, ব্রেন ইজ রুট অফ অল। এই মাথার মধ্যে সব কিছু আছে, সদ্গুণ আছে, সৎ জ্ঞান আছে, বিজ্ঞান আছে, সব কিছু আছে। এই জন্য আমি বলছি জয় গুরু এক শব্দতে সব মিলতে পারবে। ভগবানের দ্বারপাল, ভগবানের সিংহাসন, হার্ট ইজ থ্রোন অফ লর্ড। ভগবানের সিংহাসন হৃদয় কমল। ভগবানের দ্বারপাল হংস সোহম। ভগবানের গুণ ব্রেন, আপনার ব্রেন, আমার ব্রেন, মাথাতে সব কিছু আছে। ও প্রত্যেক জীবনের এক সহযোগী, সৎকর্মী, সৎসঙ্গী আবশ্যক হয়। তো জীবন মন্দিরের সৎসঙ্গী কে? দো বাহু। এই জন্যে জগন্নাথকে বলা যায় মহাবাহু। ये महाबाहु शब्द अन्य स्थाने लगे ना। महाप्रभु चैतन्यर जो हस्त छिलो ये छिलो आदानुलंबित बाहु। ये रकम बाहु प्रत्येक स्थाने सब मैंने प्रत्येक स्थाने मिले ना। महाबाहु ये हलो सहयोगी। তুমি নাম করবে दो हस्त में, काम करबे दो हस्त में, चलबे पैदल में, हेंटे हेंटे चलबे पैदल, पैर করে पैर तो चलबे। এই জন্যে ये सब हलो सेवक, हाथ पाँव आंख कान नाक ये सब आपका मंदिर सेवक। কিন্তু মন্দির হলো জীবন, লাইফ ইজ রিয়েল টেম্পল। জীবন হলো মন্দির, সিংহাসন হলো হৃদয়। এই হৃদয় সিংহাসনে যে দেবতা আছেন ওনার নাম হলো আত্মা। ये आत्मार प्रत्येक गुण आछे माथाते। अपूर्व अपूर्व संयोग, दारुण बार्ता, अति दारुण। এই জন্য আমি বলছি কত মন্ত্র বলবে, জীবন কতদিন জন্য জীবন এসেছি। আমাকে এখন কত বছর হলো? 40 বছর হলো। কোন বলে আমার 60 ইয়ার হয়ে গেল, 70 ইয়ার হয়ে গেল। আর কতদিনই সংসারে থাকিবে? কত মন্ত্র আছে, কত মন্ত্র তুমি শিক্ষা করবে? একই মন্ত্র সবাই বলো, জয় গুরু, জয় গুরু, জয় গুরু, জয় জগন্নাথ, জয় গুরু, জয় বৈকুণ্ঠ গুরু, জয় জয় গুরু, জয় গুরু, জয় জগন্নাথ, জয় গুরু, জয় বৈকুণ্ঠনাথ, জয় গুরু, জয় গুরু, জয় জগন্নাথ, জয় গুরু, জয় গুরু, জয় গুরু, জয় গুরু, জয় জগন্নাথ, জয় গুরু, জয় গুরু, বৈকুণ্ঠনাথ, জয়
সবাই বলো জয় গুরু। গুরুদেব যে মন্ত্র দিবে, যে কথাটা বলবে, ইয়ে আমার জন্য মন্ত্র হয়ে যাবে। एक बाबा जी वैष्णव, एक बुद्धू आदमी, बुद्धू हुंडा आदमी, हुंडा मानुष के एक मंत्र दिए थिलो। से मंत्र तो हलो बक बक मत करो, बक बक मत करो, बक बक मत करो। यही मंत्र के जप करे एक सुंदर अपूर्व कुटीर थे असे बक बक मत करो, बक बक मत करो, कबक मत बक बक मत करो, बक बक। এই মন্ত্র অর্থ হলো তুমি বাক্যবীর হয় না, তুমি কর্মবীর। তুমি কথা বলেছে, আচরণ তোমার, উচ্চারণ আর আচরণ ये अलग হয়ে গিয়েছে। বক বক মত করো, বাজে কথা বলো না। পরনিন্দা পরচর্চা রাখো বহুদূরে। आत्मचिंतन करो, नाम भजन करो और कर्म करो। कर्म से बड़ा देवता दुनिया ते न्याय। कर्म हलो स्वयं बलदेव, कर्म हलो स्वयं बलदेव। सुभद्रा हलो माथार जो ज्ञान विज्ञान विचार, ये हलो सुभद्रा। जगन्नाथ के जगन्नाथ हलो आत्मा। ये सुदर्शन के सुदर्शन हलो सदगुरु। हमारे एक दिन महाप्रभु चैतन्य सुंदर गौर सुंदर जगाई माधायर जन्य सुदर्शन के आह्वान करे थे। ये छिलेन महान पुरुष। बंगलार रामकृष्ण विवेकानंद आज भी मानुष मने तने आछे और रहिबे। भविष्यते छिलो, एखनो आछेन आर भविष्यते रहिबे। अतीत वर्तमान भविष्य तीन काल साक्षी हलो महाप्रभु चैतन्य कथा हो। महाप्रभु चैतन्य रामकृष्ण विवेकानंद अनुकूल श्री श्री ठाकुर निगमानंद बंगलार कतो महापुरुष जन्म निये थे। उड़ीसाते कतो महापुरुष जन्म निये थे। अंग बंग कलिंगर सम्बन्ध बहुत भालो छिलो, एखन भी आछे, किन्तु राजनैतिक सम्बन्ध अलग हये गियेछे। अंग बंग कलिंग भागवत लिखा आछे। अंग अंग के अंग हलो शरीर अंग। बंग बंग के जेखाने ब्रह्म शक्ति जाए ऐसे ये हलो ब्रह्म। नासाग्र कलिंग के कलिंग हलो हृदय। महाप्रभु चैतन्य बंगटे जन्म निये किन्तु शेष जीवन जीवनर शेष अध्याय पूरी श्रीक्षेत्र छिलो, पूरी श्रीक्षेत्र विलीन हो गए।
कि मानुष अंग के बंग करो, अपनार अंग के बंग करो अर्थात ब्रह्म चिंतन करो, नासाग्र के ध्यान करो, हंस सोहम जप करो और कलिंग हो जाओ। कलिंग नाम करो, कीर्तन करो, भजन करो, आनंद करो। যেখানে কর্ম আছে, জ্ঞান আছে, কীর্তন আছে বা ভক্তি আছে, সেখানে প্যার আছে, রাধে কৃষ্ণ সব কিছু আছে। এই জন্য আমি বলেছি নাম করো, যে নামটাকে তুমি ভালোবাসছে সে নামটা করো। নামের ছোট্ট বড় কিছু নাই, নাম হি নাম। শ্রীকৃষ্ণ গোবিন্দ হরে গোবিন্দ হরে মুরারে হে নাথ যে জগন্নাথ, এই জগন্নাথই বিশ্বনাথ তারকেশ্বর। যে সুভদ্রা, এই সুভদ্রাহি মা কালী, মা তারা। যে বলদেব, এই বলদেব হলো রামকৃষ্ণ নিত্যানন্দ প্রভু। সুদর্শনকে বিবেকানন্দ, যে বলেছিল উঠিষ্ঠত জাগ্রত, বিশ্ববাসীকে আহ্বান দিয়েছিল উঠো জাগো। এইভাবে বলদেব হি কর্ম, জগন্নাথ হি ভক্তি, সুভদ্রা হি জ্ঞান, সুদর্शन ही ভালোবাসা। ये चारों शक्ति के लिए जीवन गठन करो, परिवार के गठन करो, समाज के गठन करो। এখন সমাজতে ये चारों অভাব হয়ে গেছে। এখন মারণাস্ত্র ধ্বংসাস্ত্র প্রয়োগ হয়েছে মানুষকে জবত করিবার জন্যে, মানুষকে শাসন করিবার জন্যে মারণাস্ত্র ক্ষেপণাস্ত্র তৈয়ার হয়েছে। না, আমার মহাপ্রভু চৈতন্য বলেছিল ভালোবাসা। বাংলার কীর্তনতে আছে, যেখানে আছে শুধু ভালোবাসাবাসী সেখানে আমাকে দিও মা। ভালোবাসা যেখানে নাই, এখানে আপনি সব বসেছেন, এখানে যদি ভালোবাসা থাকবে না, আপনি আসবে, আমি আসবো? ভালোবাসা আমাকে নিয়ে আসেছি, ভালোবাসা আপনাকে এখানে নিমন্ত্রণ করেছি। যেখানে শ্রদ্ধা নাই সেখানে রাধা নাই। শ্রদ্ধাবান লভতে জ্ঞান। গুরুদেব যে মন্ত্র দিয়েছিলেন বক বক মত করো, এ মন্ত্রের অর্থ ছিল বাক্য বিরহ, বাক্য বিরহ না, কর্ম বিরহ।
ये मंत्र को जप करेছিল हुंडा मानुष बक बक मत करो बक 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 मत करो बक 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 मत करो बक बक मत नाम के कीर्तन करबे ये कीर्तन निनाद যত दूर जाए गो हत्या ब्रह्म हत्या छाड़िया पलाए এই নামকে জপ করবে গীতা বলছি কি যজ্ঞনাং জপ যজ্ঞস্মি স্থাবরাণাম হিমালয় भगवान नाम को कीर्तन करो भगवान नाम के जप करो और भगवान के भवसागर पृथ्वी ही गौ के ग्रह नक्षत्र सूरज चंद्रमा नक्षत्र ये हलो गौ गतिशील बा के वायु श्वास और प्रश्वास न शून्य न नभ आकाश न शून्य ये हलो भगवान भगवान और कत अर्थ आछे ये एक अर्थ हो गल आमी आमार भगवान के आमी चिंतन करे शिशु अनंत स्वरूप शिशु अनंत के उड़ीसा एक महापुरुष छिलेन उनार नाम छिलो शिशु अनंत ये अलग कथा आमी आमार इष्टदेव शिशु अनंत के अनंत शिशु ये शिशु अनंत हलो नृसिंह शेषदेव राम लक्ष्मण एक अनंत सांप एक अनंत शक्ति कृष्ण बलराम बलराम हलो अनंत सांप माने सांप कृष्ण हलो अनंत शक्ति कलि जुगे ये जुगे चैतन्य निताय आर के आमार गुरु अपनार गुरु ये भारत वर्षे जत सद्गुरु आছেন जन्म নিয়েছিলেন जन्म নিচ্ছি जन्म নিবে এই জন্য আমি বলছি আমার ইষ্টদেব হলো শিশু অনন্ত भिन्ना भिन्न करोना एक ही अवतार नरसिंह अवतार शेषदेव अवतार राम अवतार लक्ष्मण अवतार कृष्ण अवतारी बलराम अवतार नित्यानंद गौरांग अवतार और सद्गुरु अवतार आर के अवतार अपनी बोलबे आर के अवतार ये तो सब हो गल अवतार ये पृथ्वी जत श्रेष्ठ कूटनीतिज्ञ एखन आछे आगे छिलो ये भी अवतार उनके मानबार हबे मान्यता दीते हबे महात्मा गांधी होक लेनिन होक मार्क्स होक एखन आप चिंता करुन पुतिन भारत प्रधानमंत्री और चीन प्रधानमंत्री राष्ट्रपति रूस राष्ट्रपति अमेरिका राष्ट्रपति ये सब पृथ्वी के चलाते ये भी अवतार
ये মানুষ অবতার, সে হলো দিব্য অবতার। ये মানুষ স্বরূপ নিয়ে এ সমাজকে শাসন করেছে। সাধু সন্ত লোক প্রার্থনা করবে, কেই কাকে পেট্রোল দিবে না, কেই কাকে দিতে পারবো না, ধ্বংসাস্ত্র দিতে পারবো না, চুক্তি করতে পারবো না। পৃথিবীর যত কূটনীতিজ্ঞ ছিলেন, আজ भी আছেন, ভবিষ্যতে আসবেন, ये भी मानुष अवतार। ये प्रत्येक अवतार के আমি প্রণাম করেছি। অবতারীকে, সদ্গুরুকে, সাধু সন্ত বৈষ্ণবকে আর আমার ইষ্টদেব শিশু অনন্তকে প্রণাম করছি। মন্তেশ্বর কমরশালা মোড়, মেমারি, কলিকাতা। আমি এসেছিল, দুবার এসেছিল, আর এই তিসরা বার হয়ে গেল। আবার বি কখন আসবো। এখানে শ্রদ্ধা আছে, মমতা আছে, ভালোবাসা আছে, শৃঙ্খলা আছে, সংযমতা আছে, এই জন্য আমি আসছি। মধুসূদন কে লিখেছে, ভুল হয়ে গেছে না, জয়দেবগণ। হ্যাঁ, মধুসূদন গড়, কি মধুসূদন গড়। আচ্ছা, আপনি দেখুন, এক মন্ত্র আছে, এ গীতার সাংখ্য যোগে ইয়ে শব্দ সৃষ্টি হয়েছিল। ভগবান কৃষ্ণকে অর্জুন বলেছিল মধুসূদন। এক মন্ত্র, মধুসূদন কৃষ্ণেতি বাসুদেব, মহাবিপদ বাসুজনার চত্বরিতম মধুসূদন কৃষ্ণ বাসুদেব জনার্দন। এক মহাপুরুষ বললেন, ওম কৃষ্ণ মধুসূদন বাসুদেব জনার্দন। ये गण हलो बंदूक, ये गुली फुटाए। ये जो मधुसूदन, जयदेव, मंतेश्वर, मेमारी, कमरसाल, ये सब एक एक गण। हमें भी एक गण, अपनी सब एक एक गण। जो गुली जाबे, गुली की, ये गुलीटा हलो शांति। ओम शांति, ओम এখানে যে
মানুষ বসিয়েছেন, ভক্ত লোক, সবাই মঙ্গল কামনা করছি। সবার প্রত্যেক পরিবার শান্তি में रहो, শান্তিকে নিয়ে জীবন যাব, ये হলো আমার নিবেদন। और मधुसूदन जयदेव, ये जो परिवार, ये আমার পরিবার, আপনার পরিবার, এখানে যে আছেন সব পরিবার আমার পরিবার। আমি তোমার, তুমি আমার। আজ কথাকে এইখানে বিশ্রাম নিচ্ছি, কাল বলবো। হরি বল। सर्वे भवन्तु सुखिनो सन्तु निरामयाः, सर्वे मा कश्चित् दुःखम्। ओम